Copy of bill पर मैं इस वक्त इसके साथ सोनिया नाज ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट बुलेट टीवी की प्रेसिडेंट और फिर हैं जन्नत अली आर्टिस्ट ट्रैक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उसके साथ हमारे पास हैं सबा गुल ट्रांस अलायंस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और ट्रांसजेंडर पाकिस्तान के साथ की एजुकेशन के ऊपर काम करती हैं। फिर हमारे साथ हैं रिलीजियस स्कॉलर महबूब अली साहब जो रिलीजियसली आप लोगों को चीज़ों के जवाब दे रहे होंगे। फिर हमारे साथ हैं अब्दुल्ला मलिक एडवोकेट सिविल सोसाइटी प्रेसिडेंट सिविल सोसाइटी। उसके साथ हमारे साथ ट्रांस एक्टिविस्ट लुबना और रिगान हैं। थैंक यू सो मच। आगाज़ करते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मेन रीज़न आप अपने एक दफ़ा नाम दोबारा काइंडली बता दीजिए। नया रहीम जी इसमें जो करंट सिचुएशन थी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़रूरी था, आप लोगों को अवेयरनेस देना और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पूरे पाकिस्तान तक ये पैगाम पहुँचाना बहुत ज़रूरी था कि हम लोग इस वक्त एक होकर माशाल्लाह से पूरे बड़ी अच्छी हिस्ट्री हम लोगों को पढ़ने में देखने में सुनने में मिलती है। लेकिन उसके बाद एकदम से क्या हुआ कि ब्रिटिश कॉलोनियल एक्ट आया और कम्युनिटी को क्रिमिनलाइज कर दिया गया और उनको एकदम से उनकी आवाज़ को उनके हकूक़ को दबाने की कोशिश की गई और कुछ अर्सा के लिए तो आप लोगों को पाकिस्तान बरादरी उस दौर में नजर नहीं आई क्योंकि माशरे ने पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। ये मैं आज की बात नहीं करी, 1870 की मैं बात कर रही हूँ। तो वो कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मुझे कहीं नहीं लगता है कि तारीख अपने आप को दोबारा दोहराने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप लोगों की मदद होगी, आप लोगों का साथ होगा तो इंशाअल्लाह ये तारीख दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। ये जो इसके आप एक लड़ाई कह रहे हैं, जब कह रहे हैं और एक नया मूवमेंट कह रहे हैं, ये मूवमेंट हम लोग अपने घरों से स्टार्ट करते हैं, अपनी फैमिली से स्टार्ट करते हैं। और मूवमेंट क्या होती है, हमें पहचाना जाए, हमारे वजूद को माना जाए, हमें एक्सेप्ट किया जाए, हमें तस्लीम किया जाए कि हम पाकिस्तान हैं। हम नहीं कहते कि हम मर्द हैं, हम नहीं कहते हम औरत हैं, हम एक नामुकम्मल मर्द हैं, हम एक नामुकम्मल औरत हैं, हम एक पाकिस्तान हैं, हम एक थर्ड जेंडर हैं। सबसे पहले ये मूवमेंट स्टार्ट करके अपनी फैमिली से स्टार्ट होके ये चली जाती है माशरे की तरफ। माशरे में भी कोई हमें कबूल करता है, कोई हमें नहीं कबूल करता, हर तरह के लोग हैं जी। तो कोई हमें एक्सेप्ट करता है, कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करता। तो आज जब हमने देखा कि 2009 से सदर जरदारी साहब ने जब जेंडर आइडेंटिटी को तस्लीम किया, उन्होंने एक्सेप्ट करके उन्होंने कहा कि ऑफिशियली इनको रजिस्टर किया जाए, इनके नादरा में ऑफिशियली इनके कार्ड्स बनाए जाएँ। तो तब भी इक्का दुक्का लोगों ने कार्ड्स बनाए, लेकिन कुछ वही प्यास लड़ाइयाँ मिलती कि मेडिकल किए जाए, तो ये किया जाए, तो वो किया जाए। मर्द भी हैं और औरत भी, ठीक है। तो वो हाफ एम्प्टी वाला जो है ना ग्लास, उसको पकड़ेंगे हम नेगेटिविटी नहीं देखते, हम कह रहे हैं मर्द भी हैं, हम औरत भी हैं, हमें एक अलग शनाख्त दो जो मिली है हमें, एक्स आईडी कार्ड मिला है हमें। एक्स आईडी कार्ड के फवाइद क्या होते हैं मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बताती हूँ। मेरी कम्युनिटी यहाँ बैठी है, ये सब इस बात से एग्री करेंगे, सब इस बात से एग्री करेंगे। हम लोगों को ना नाके पे लोग के अगर आईडी कार्ड मांग लिया जाता था ना, आईडी कार्ड पे अगर मर्द लिखा है औरत लिखा है और हमारा नाम लिखा है, जैसे मेरी पैदाइश का नाम साथ था, अगर वो में लिखा है तो वो पुलिस ने, क्योंकि देखिए उनको भी इतना नहीं पता था, वो भी नहीं कह रहे थे कि हम कैसे इसको, उनको समझ नहीं है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं समझाया, कोई लॉ नहीं था, कोई कानून नहीं। तो एज पर लॉ तो वो हमें उसी तरह से इंटरोगेट करते थे, ठीक है, जिसमें मसले भी आते थे, बहुत इशू भी होते थे। पुलिस वाले कह देते हुए उसी थे कि साढ़ा की काम है, कुड़िया ने कपड़े क्यों पाए हैं, ठीक है। लॉ बना, एक्स हुआ, एक्स मैंने बनवाया, आई कैन रिकग्नाइज माई सेल्फ, द गवर्नमेंट हैज रिकग्नाइज्ड। मुझे गवर्नमेंट ने कहा कि ये तुम्हारा हक है, निकलो, ये तुम्हारा मुल्क है। हम लोग अब कहीं भी किसी भी जगह फखर से बैठते हैं, फखर से जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हॉस्पिटल्स ले लें, आप अगर अभी की करंट की भी बात करें तो मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन, ये बेसिक राइट है हमारे इंसान के। प्लीज आप लोग अगर खामोशी कर लेंगे तो आप हमारी सोचेंगे जिस काम के लिए हम यहाँ आए। अब बात आती है एक्स आईडी कार्ड की, एक अलग आइडेंटिटी की। हमारी बहुत मीडिया से भी रिलेटेड हस्तियाँ हैं जिन्होंने कहा कि भाई औरत तो मैं हूँ, इनको क्यों औरत मानूं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ, मैं तो औरत बनी हूँ, मैं कह ही नहीं मैं औरत हूँ।
میں شادی کا حق مانگ ہی نہیں رہی. اگر آپ نے ٹرانسیکٹ پڑھا ہے 2018 میں جو بل پاس ہوا ہے اس میں شادی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. دیکھیں اسلام کے تحت مرد اور عورت میل اینڈ فیمیل کین گیٹ ڈیکافائڈ, ان کا ہی نکاح ہو سکتا. ایکس کے ساتھ نہ مرد کا نکاح ہو سکتا, ایکس کے ساتھ نہ عورت کا نکاح ہو سکتا. تو ایکس سے تو ہم اپنی آئیڈینٹی کو سیو کر رہے ہیں نا, ہم اپنے آپ کو پہچان دے رہے ہیں کہ ہم بھی اب آپ لوگوں میں بیٹھے رہے ہیں, ہم بھی اپنا آئی ڈی کارڈ اپنا پاسپورٹ فخر سے دے سکتے ہیں. اس کے اوپر جو بھی چیزیں جو انتشار پیدا ہو بہت اشد ضرورت تھی, اس ضرورت کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. دوسرا میرا پوائنٹ تھا بیسک رائٹس کا. ہم لوگوں کو انکلوڈنگ می انکلوڈنگ ایوری ون ہے, آپ ایجوکیٹڈ ہو آپ ایجوکیٹڈ نہ ہو, ہمیں تو کبھی بیسک رائٹ ہمارا ہیلتھ, ایجوکیشن, سیفٹی اس ملک کے اندر کتنی مشکل تھی ہم آپ کو بتانا شروع کریں تو شاید آپ کو یقین نہ آئے. آپ نے تو صرف سڑکوں پہ دیکھا ہوگا, ہمیں آپ کی گاڑیوں کی کھڑکیاں کھٹکاتے ہوئے, اپنی شادیوں پہ دیکھا ہوگا خوبصورت سی ڈال بن کے ڈانس کرتے ہوئے. آپ نے ہمیں وہاں نہیں دیکھا جہاں ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. آپ نے ہمیں وہاں نہیں دیکھا جب ہم پراپرٹی ڈیلر کو جا کے کہہ رہے ہیں خدا کے لیے ہم سے کرایہ زیادہ لے لیکن ہمیں گھر ملے. ہمیں تو اس ملک میں گھر نہیں ملتا, ہم اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں, ہم سب اس ملک کے شہر کے شہری ہیں, ہمیں اپنے شہر میں گھر نہیں ملتا. لیکن لا کے بعد سے یہ چیزیں بہت کلیئر ہوئی ہیں. لا کے بعد اب آلریڈی اتنا کچھ سفر کر رہی ہے, اتنی مشکلیں سفر کر رہی ہے. ہمارے پاس پراپرٹی رائٹس نہیں تھے, ہمارے پاس انہیریٹنس رائٹس نہیں تھے, ہمارے پاس ہیلتھ رائٹس نہیں تھے, ایجوکیشن رائٹس نہیں تھے. ٹھیک ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم بے حیائی کی طرف کیوں جاتے ہیں. تو میں صرف آپ کو یہ کہوں گی پیٹ تو ہمیں بھی لگا ہے نا, ذمہ داریاں تو ہمارے اوپر بھی ہیں نا. ہمارے گھر سے ہماری بہنیں نہیں نکل سکتی کمانے کے لیے, ہم نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم نے جب کمانا ہوتا ہے تو ہمیں صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ ہم نے کچھ گھر بھی دیں, کیونکہ وہاں پہ ہم بیٹے بھی ہیں, ہم بیٹی ہیں تو ہم بیٹے بھی ہیں. ایکس کا مطلب یہ ہے نا, کیونکہ اگر ہم صرف بیٹی ہوتی تو پھر تو ہم فیمیل مانگ کے آرام سے گھر بیٹھ جاتے, لیکن ہم نے گھر سے ہی نہ بیٹھنا. آج جب شانہ بشانہ کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ ماشاء اللہ سے, ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ہمارے انجینئرز ہیں, ہماری کمیونٹی سے ایکٹرز آئیں, ہماری کمیونٹی سے اتنے بڑے بڑے نام آئے. ٹھیک ہے, تو وہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہضم ہو پایا. میں اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں ہمارے پاس ماشاء اللہ سے, اور یہ بات آپ اس طرح سے نہیں لیتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت ایک پوری پراپر ہم لوگ طریقے سے آگے آ رہے ہیں. میں ایک MNC کے اندر کام کرتی رہی ہوں اور بہت پراؤڈلی کام کرتی رہی ہوں. ابھی تھوڑا سا فلکچویٹ ہوا ہے لا, اور ہم سے اپنی نوکریوں کے اوپر خطرہ آ گیا, کیونکہ کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتی ہے. وہ جس ملک میں کام کر رہے تھے وہ اس ملک کی پالیٹکس کے ساتھ نہیں لیتے, کیونکہ وہ آلریڈی اس چیز کو فیئر کرتے ہیں کہ ہم رہ نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو اس پورے انتشار, اس غلط یہ جو غلط چیزیں آگے آئی ہیں ان کی وجہ سے آپ کو نہیں پتا کہ کتنی زندگیاں افیکٹ ہوئی ہیں, کتنے روزگار افیکٹ ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری تھا. ابھی ہم قانون کی کرنٹ سچویشن جو ہے وہ میم شہر بانو ہمارے ساتھ ہیں ماشاء اللہ سے. میم شہر بانو شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہر جگہ کھڑی ہوتی ہیں. آپ میں خود کلیپ کروں گی اور آپ سب کو بھی تھینک یو سو مچ فار دیٹ. ابھی ہم پرسنل سیشن کرنے کے میم سے آپ کہیں سن لے یار, کیا ہو گیا ہے مستقل لگا. تو اس طرح کے مسائل جو تھے وہ ہمارے پولیس کے لیول کے اوپر موجود تھے. تو ایسے مسائل سامنے آتے تھے کہ ان کی جائیداد کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے, یہ اپنا قبضہ واپس نہیں لے سکتے, انہوں نے کسی کو گروی مکان رکھوایا ہے, اس کے پیسے بھی دیے ہیں, تو وہ ایک ریلکٹنس جو تھی. اب ٹپی سٹی جیسے تھانے کے اندر اگر ٹرانسجینڈر پہنچ جائے تو اس کی ہمت کو مدار دو, جتنا کنجسٹڈ ایریا اس کے اندر ہے. آدھی سے زیادہ جو ہیرسمنٹ ہے شاید وہ راستے کے اندر ہی فیس کر لے, تھانے پہ تو وہ بعد میں پہنچے گا, 2-3 اور درخواستیں لے کے آ جائے گا کہ جی یہ 2-3 لگوئے بھی ہو گئے میرے ساتھ. تو اس طرح کی سوسائٹی کے اندر آپ رہ رہے ہیں جہاں اگر آپ انہیں اپروچ کرتے ہیں تو وہ آپ سے سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیسے پتا ہے کہ تم ٹرانسجینڈر ہو, تم کون ہوتے ہو بتانے والے کہ تم ٹرانسجینڈر ہو. اچھا تو تمہاری درخواست لکھنی ہے تو مجھے تو تم لگ رہا ہے کہ تم مرد ہو, تو میں تو تمہیں مرد کے طور پہ لکھوں گا, نہیں تو تم کس طرح بتا سکتے ہو تم خاتون ہو. ایسے وائل اور سیکشلی اننڈیٹڈ سوالات کے جواب دے دے کے یہ لوگ تھک گئے تھے. تحفظ مرکز کی بنیاد جو ہے وہ ایسے یونس صاحب نے رکھی, راولپنڈی میں رکھی گئی 2020 کے اندر. اس کو ہم 36 ڈسٹرکٹس اکراس پنجاب میں انڈر دا گائیڈنس آف دا ورلی IGP لے کے آئے.
इस टाइम लाहौर के अंदर 2 तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहला हमने बनाया लिबर्टी के अंदर खिदमत मरकज़ के बिल्कुल साथ। दूसरा हमने बनाया दाता दरबार के अंदर जो आज से 2 हफ्ते पहले डॉक्टर अमजद साकिब ने उसकी इनॉग्रेशन की है। अब दाता दरबार के अंदर और लिबर्टी वाले तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के अंदर वल्नरेबल कम्युनिटीज़ स्पेशली ख्वाजा सिराज उनकी दरखास्तें आती हैं। अभी तक हम लोग 400 से ज़ायद ख्वाजा सिराज, क्योंकि इनका सबसे बड़ा मसला ये कि लोग ये रजिस्टर्ड नहीं है, हमें पता नहीं है कि इनकी तादाद कितनी है। अभी तक 400 से ज़्यादा ख्वाजा सिराज हमारे तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में रजिस्टर हो चुकी हैं। हमने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को उनकी फ्री HIV की टेस्टिंग और हेपेटाइटिस की टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट कर दी हुई है। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के नुमाइंदे उधर आके बैठते हैं। हमने इनकी सीवीज कलेक्ट की हैं, इनके कब्जे वापस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पुलिस के अंदर थे। और हम लोगों ने ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस का एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर कर दूँ कि 2011-12 में जब यूनिवर्सिटी के दिन थे तो हम लोग सी ब्लॉक मार्केट में जाया करते थे मॉल टाउन। उधर हमें मिली ट्रांसजेंडर, मुझे मेरी दोस्त को, जिसका नाम था चांदनी। उसकी टांग नहीं थी, शुगर की वजह से काट दी गई थी और उसे भीख मांगनी पड़ती थी। सारी रात वो भीख मांगती थी, सुबह वो अपने दूसरे मामलात को देखती थी, वहाँ कुछ पैसे वो घर ले जाती थी। उससे जब पूछा कि ये मसाइल और तुम लोग इतना बेगरी के अंदर क्यों आ जाते हो, तो उसने कहा कि जी हमारे वजूद को कोई तस्लीम नहीं करता। तो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हो जाए या जेंडर एक्ट हो जाए या इनको इनके सियासी मुआशी हुकूक दिलाने की बात की जाए या गुफ्तगू की जाए, तो उसका मकसद सिर्फ एक है और वो ये है कि ख्वाजा सिराज के वजूद को हमारा मुआशरा तस्लीम करना शुरू करे। शुक्रिया।